आयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भट क्यों सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं। आगामी 16 আগস্ট শ্রীকৃষ্ণ শুভ জন্মাষ্টমী। এই উপলক্ষে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন শিলং লাইমুখরাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপিত হবে। সকাল 4:30টায় মঙ্গল আরতি, 7:30টায় পুজো, তার মধ্যেই কাঠামো পুজো হবে। 9:30টা থেকে মন্দিরের মূল মন্দিরে ঠাকুরের সামনে গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ করা হবে। তারপরে বিষ্ণু সহস্রনাম, বিকালে মন্দির খোলার পর সন্ধ্যা আরতি ঠাকুরের। সন্ধ্যা আরতির পর দুর্গা মণ্ডপে আমাদের স্পেশাল পূজা হবে 8:30টা পর্যন্ত। পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি থাকবে। আশা করি 8:30টা থেকে 9টার মধ্যে পূজা সমাপ্ত হওয়ার কথা। সন্ধ্যা আরতির পর কৃষ্ণের শতনাম এবং অন্যান্য ভজন করবেন স্বামী দিব্যলোকানন্দজি মহারাজ। এছাড়া দুপুরে গীতা পাঠের পর মন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 12:30টায় প্রসাদ বিতরণ হবে এবং সন্ধ্যা আরতি পূজা শেষ হওয়ার পরও প্রসাদ দেওয়া হবে হাতে হাতে। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ এমন এক চিরন্তন সর্বজনপ্রিয় এবং মানব হৃদয়ে অন্তরে নিবাস করে
পরম সত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে। তিনি শুধু হিন্দু ধর্মের একজন দেবতা নন, তিনি মানবতার এক মহৎ প্রতীক, একজন আদর্শ জীবনদর্শের বাহক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তাপস যুগে মথুরা নগরে রাজা বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান হিসাবে। তার জন্ম হয় কারাগারে, এক ভয়াবহ ও অশুভ সময়ের মধ্যে দিয়ে, যখন পৃথিবী ভরে গিয়েছিল অন্যায় অত্যাচারে। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ কর্ষ অর্থাৎ আকর্ষণ, আর কৃষ অর্থাৎ ধানে লাগানো বা চাষ। কৃষ্ণ নামের সেই শক্তি যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন এবং মানুষের হৃদয়কে উন্নতির পথে নিয়ে যান। আমরা জানি, যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন অবতার পুরুষরা পৃথিবীতে আসেন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম। তখন দেবতারা আর ভক্তের দুঃখ দৈন্য দিকে নিজেরা ঠিক থাকতে পারেন না, পৃথিবীতে নেমে আসেন। এই জন্য আমরা সবসময় দেখতে পাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতাররা এসে অসুর নিধন করেছেন। যারা আসরিক জীবনযাপন করতেন, যারা ভক্তরা ভীত হয়ে যেতেন, সকল উৎপীড়ন ইত্যাদি ওনারা এসে সেগুলো নিরোধ করে যেতেন। শ্রীকৃষ্ণকে কেন ভালোবাসে? শ্রীকৃষ্ণ শিশুরূপে ছিলেন মাখন চোর। সেই দুষ্টামি ভরা লীলার আনন্দে খুঁজে পান সাধারণ মানুষ। কৈশোরে তিনি রাধের সঙ্গে প্রেমের অপার্থিব রূপ দেখিয়েছেন। যুবক রূপে তিনি হয়েছেন কুরুক্ষেত্রের রথী, অর্জুনের সারথী ও গীতার জ্ঞানদাতা। তার মধ্যে পাই আমরা ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, কর্ম, রাজনীতি, নীতিশিক্ষা ও মানবিকতার এক অনন্য সমন্বয়। এই জন্যই তিনি আজ সকলেরও প্রিয়। রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ। তাঁর লীলা দেহ নয়, চৈতন্য দেহ। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও গীতার ভাবাদর্শকে গভীর ভক্তি ভরে অনুভব করতেন। তার মতে কৃষ্ণ ছিলেন এক চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দ গীতার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ও কর্মযোগকে উচ্চ মাত্রায় শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলেছিলেন, ইফ দেয়ার ইজ এনি বুক দ্যাট ক্যান রেইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দিস ফলেন রেস, it is the Gita. The greatest preacher of practical Vedanta was Sri Krishna. বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ ছিলেন যুগপুরুষ, যিনি ঈশ্বর ও মানবতার মাঝে এক সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। কৃষ্ণের বার্তা কিভাবে প্রচার পায়? অতীতে এবং বর্তমানে। অতীতে কৃষ্ণের লীলা, গীতা ও জীবন কাহিনী পৌঁছে যেত মুখে মুখে
ভজন, কীর্তন, নাটক, কবিতা ও পুরাণের মাধ্যমে। আর এখনকার দিনে আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গীতার মধ্য দিয়ে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, কর্ম করো, ফলের চিন্তা করো না, অহংকার ত্যাগ করে ঈশ্বরকে আত্মসাৎ করো, যা আজকের ব্যস্ত জীবনে মানুষের জন্য এক মহা ঔষধ। আধুনিক মানুষ কৃষ্ণকে কিভাবে গ্রহণ করছে? আজকের জ্ঞান যুক্তিবাদী মানুষ কৃষ্ণকে শুধু একজন দেবতা নয়, বরং একজন মহাজ্ঞানী দার্শনিক, সফল রাষ্ট্রনেতা, প্রেমিক, গুরু এবং মানসিক শক্তির প্রতীক হিসাবে মেনে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভগবদ গীতা পড়ানো হচ্ছে দর্শন ও ম্যানেজমেন্ট হিসাবে। বিদেশের মাটিতে কৃষ্ণ ভাবনা হরে কৃষ্ণ আন্দোলন ছড়িয়ে দিচ্ছে আনন্দ ও চেতনার বার্তা। শ্রীকৃষ্ণ শুধু ধর্মে এক আদর্শ চরিত্র নন, তিনি মানবতার এক মহান প্রদর্শক। তার জন্ম হয় অন্ধকারে, কিন্তু তিনি এনেছিলেন আলোর বার্তা। তার বাণী চিরন্তন, তার প্রেম অবিনাশী। তাই আজও কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয় জয় শ্রীকৃষ্ণ। को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। हरि हाँ मेरी मैया, हरि हाँ मेरी मैया, हरि भोली मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, हरि हो मेरी मैया, हरि हाँ मेरी मैया। ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली। इनके कहे पति आयो रे मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, माँ एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने। कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया। विशेष बात हो गई,
मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां, ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना दिया है। तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा। लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया। अभी तक मां कह रही है, कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं, ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुरा के बोले, ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, 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 रे माखन खायो। माखन मैंने ही माखन खायो।